Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming to this presentation. I'm glad to see you all. Let me introduce myself. My name is Mailina Windira Hayu. I'm from Diploma 3 Study Program in Telecommunication Engineering. In this presentation, we will discuss about how to negotiate well. Okay, first I will explain to you about negotiations. Negotiation is something that everyone does in almost all aspects of life. Yes, we often negotiate in any field, especially business. In the business field, negotiating is one of the skills that must be possessed. How can you become a reliable negotiator, get a value for money, and be satisfied with the transaction? The way is by number one, research and find ideal results and make plans to achieve them. Do your research before you negotiate. Know the state of the market and what customers are looking for. When you have done this, set a plan for what to do next to achieve your goals. Negotiating is something that happens by planning, but you need come up with a worst-case scenario. Determine the highest price you will pay for an item or the lowest price to dispose of it. You also have to come up with a best-case scenario. How low you want the price or how much you want the product you are selling for. When you have a best-case scenario, you will be able to direct your mind to that you want to achieve. The worst-case scenario helps you to know what to prevent and get better result. Maksudnya, negosiasi itu merupakan salah satu yang dilakukan oleh semua orang hampir dalam seluruh dunia. Kita sering bernegosiasi dalam bidang apapun, itu khususnya dalam bisnis. Dalam bisnis, bernegosiasi itu merupakan salah satu tuntutan keterampilan yang harus dimiliki. Nah, bagaimana agar menjadi seorang negosiator yang handal, mendapat harga nilai dan merasa puas dengan transaksi yang dilakukan? Yang pertama, itu dengan meneliti dan menetapkan hasil yang ideal, serta membuat perencanaan untuk mencapainya. Yang pertama, itu lakukan riset sebelum Anda bernegosiasi. Ketika telah melakukan hal ini, tetapkan rencana yang dilakukan selanjutnya untuk mencapai tujuan. Bernegosiasi itu merupakan hal yang terjadi berdasarkan perencanaan. Tetapi, Anda perlu membuat skenario terburuk. Tentukan harga tertinggi yang akan Anda bayar untuk suatu barang atau harga terendah untuk melepasnya. Anda juga harus membuat skenario terbaik, berapa rendahnya harga yang Anda inginkan, atau berapa banyaknya harga yang Anda inginkan dari produk yang Anda jual. Ketika Anda memiliki skenario yang terbaik, Anda mampu mengarahkan pikiran akan hal yang ingin Anda capai. Skenario terburuk membantu Anda untuk mengetahui hal yang perlu dicegah dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Number 2, don't take negotiation as a personal aspect. The biggest resistance that negotiators don't realize is taking the negotiation personally. They see negotiation as a friendship and want the other person to like them more than achieving their own goals. Don't include negotiation in your personal. Focus on goals and ways to achieve those goals. Negotiating can be easy, but it can be even more difficult to get involved with if you have concern about that other people think of you. Jadi, yang kedua itu tidak menganggap negosiasi sebagai aspek pribadi. Perlawanan terbesar yang tidak disadari oleh orang-orang
Yang melakukan negosiasi adalah membawa negosiasi tersebut dalam aspek pribadi. Mereka menganggap negosiasi itu sebagai sebuah persahabatan dan lebih menginginkan orang lain menyukai mereka dibandingkan mencapai tujuan mereka sendiri. Jangan melakukan negosiasi dalam kehidupan pribadi Anda. Fokuslah pada tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Bernegosiasi dapat menjadi hal yang mudah, tetapi akan lebih sulit jika Anda melibatkan kekhawatiran akan pemikiran orang lain terhadap Anda. Number 3, bidding to the extreme doesn't matter who sets the price first. You must know very well the value that the product has and the right market for that product. You should also have a real and clear picture of your offer. When a fellow reader bids a low price when you buy or applies a price in a sale, you give yourself room to negotiate by setting an extreme number that your partner must accept. Lowering the price too far has the potential to miss the deal, but this is often the case. Make sure that you set the standard early even if you have to deal with business associates. This shows that you have a firm belief in the number. Maksudnya itu, menawar kesepakatan dengan ekstrim. Tidak masalah siapa yang menentukan harga pertama kali. Jadi, kita harus mengetahui dengan baik nilai yang dimiliki produk yang tepat bagi produk tersebut. Kita juga harus memiliki gambaran yang nyata dan jelas untuk penawaran. Ketika kita menawar dengan harga yang rendah, saat Anda membeli ataupun menerapkan harga dalam penjualan, Anda memberikan ruang bagi diri untuk bernegosiasi dengan menetapkan angka yang ekstrim yang harus diterima oleh si rekan kita. Kemudian menurunkan harga terlalu jauh berpotensi untuk melewatkan kesepakatan, tetapi ini sering dijumpai. Pastikan bahwa kita itu menetapkan standar awal sekalipun kita harus berhadapan dengan rekan bisnis kita. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki keyakinan untuk mantap dengan angka yang kita ajukan. Number 4, have a purpose for other bidding attacks. If a potential deal comes with an offer and acceptance, that's a sign you can negotiate well. In the first negotiation, your business partner will always ask for another offer. If they take it for granted, you know you can offer a lower or a higher one. This depends on the agreement mode. Keep in mind that everyone wants to end the offer as quickly as possible. People have a fear that they will upset other people and feel pressured by their offer. Go with a pre-planned offer and set the right price so that you come to an agreement. Maksudnya itu, kita memiliki tujuan untuk serangan penawaran lainnya. Jika potensi kesepakatan datang dengan satu penawaran dan penerimaan, itu tandanya Anda dapat bernegosiasi dengan baik. Dalam negosiasi pertama, rekan bisnis kita akan selalu meminta penawaran lainnya. Jika mereka menerimanya begitu saja, Anda tahu bahwa Anda dapat memberikan penawaran yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Ini bergantung pada kesepakatan yang kita buat. Kemudian perlu diingat bahwa setiap orang ingin mengakhiri penawaran secepat mungkin. Orang-orang memiliki ketakutan bahwa mereka akan membuat orang lain kesal dan merasa tertekan dengan penawaran yang diajukan. Pergilah bersama penawaran yang telah direncanakan di awal, dan tentukan harga yang tepat sehingga Anda mencapai kesepakatan. Kemudian, number 5, honesty.
Generally, there are a myriad of deceptive ways of negotiating. If you apply it, you will hinder your negotiation skills, strategy, and success as a negotiator. Even if you reach an agreement quickly, it is far more important to improve and develop your negotiating skills and have a long-term business relationship. Therefore, if you are a responsible person, you do not need to act as if you have someone else who has the right to make decisions. This is a dishonest and deceptive act. Be honest. Don't say this is the lowest price I can give. This will only limit the wishes of the crowd who are hoping for a more flexible deal. And finally, one of the other negotiating skills, which other people rarely know and need to know, is that when you act as a buyer of goods and negotiate, before you set the price you want, you can say one weakness that the goods have. For example, you want to buy a car. You can say, I love this car, but the tires look bad and should definitely be replaced soon. Are you willing to let it go for X? You enter a sentence that contains the weakness of the item, and this has a psychological effect. A person will be more motivated by the fear of losing than by increasing happiness. When you enter a negative sentence like the one above, you give the seller a little fear, so you have a high chance of getting the item. And the result? The buyer and seller will both get pleasure after the negotiation is complete. Maksudnya itu kejujuran. Jadi ada banyak sekali cara untuk bernegosiasi. Jika menerapkan yang menghambat negosiasi, strategi dan kesuksesan kita sebagai negosiator, meskipun kita telah mencapai kesepakatan dengan tepat, jauh lebih penting untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan bernegosiasi dan memiliki hubungan bisnis yang berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, jika kita adalah seorang yang bertanggung jawab, kita tidak perlu bertindak seolah-olah kita memiliki orang lain yang berhak dalam mengambil keputusan. Ini tindakan yang tidak jujur dan menipu. Bersikaplah jujur. Jangan katakan ini adalah harga yang terendah yang bisa saya beri. Ini hanya akan membatasi keinginan orang banyak yang mengharapkan adanya kesepakatan yang lebih fleksibel. Kemudian, akhirnya salah satu kemampuan bernegosiasi lainnya yang jarang diketahui orang lain dan perlu kita ketahui adalah ketika kita bertindak sebagai seorang pembeli barang dan melakukan negosiasi sebelum kita mengutarakan harga yang kita inginkan, kita dapat mengatakan satu kelemahan yang dimiliki barang tersebut. Misalnya, kita hendak membeli sebuah mobil, dan kita itu berkata, saya menyukai mobil ini, tetapi bannya terlihat botak dan pasti harus segera diganti. Apakah Anda bersedia melepasnya dengan harga sekian? Anda memasukkan kalimat yang mengandung kelemahan barang tersebut, dan ini mempengaruhi psikologis. Next example, verbal negotiation atau contoh dari negosiasi itu sendiri. Contohnya di sini Mr. Nugraha dan Mrs. Mona Lisa itu sedang tawar-menawar tentang pembelian sebuah komputer. Nah, di sini itu Mr. Nugraha menawar dengan harga yang lebih rendah karena hubungan baik dengan perusahaannya. Namun, Mrs. Mona Lisa itu menolak dan
harganya itu tetap pada harga yang sudah disepakati. Percakapannya yaitu Mr. Nugraha. Thank you so much for meeting me directly, Miss Mona Lisa. So straight to the point, we have been talking on the phone last 2 weeks. My company takes interest buying 20 computer units from your company. I want to know the detail of the price given by your company. Mrs. Mona Lisa. Thank you so much for entrusting us with your computer purchase, Mr. Nugraha. Because our companies have a good relationships, of course we will give you the best price possible. For 20 new computer units, we offer 760 million rupiah for the price. Mr. Nugraha, actually because of our company's relationships, I want to bid for a cheaper price from the initial price, which is 650 million rupiah. I think that is the best price to offer to a good company like yours, Mrs. Mona Lisa. Our company always offers the best, which means we never sell a low quality computer units. Therefore, I'm sorry, Mr. Nugraha, but I cannot accept the bidding price you offer. 760 million rupiah is the best price you can get. We will also adding 20 new computer chairs as the bonus if you accept. Mr. Nugraha, very well, then Miss Mona Lisa. We agree with the price. I hope this forecast will strengthen the relationships between our company. Mona Lisa. We will prepare the computer units and send them to your company in a few days. Thank you so much for entrusting us with your computer purchase, Mr. Nugraha. Thank you very much for your great attention, ladies and gentlemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.